गोटे सामान्य प्रश्न टे पचामु बोलछु हमर राधिका के पत्रे करन जे हमर जदि राम लक्ष्मण सीता वनवास गले गले जते बेले जदि से माने पुराण की जनता में गधा उदी वाला गाना पाल्टू दिले आर भी जेन आउ थरे अधारो गुंदले दउ छन है नहीं जल्दी में सरवा लग जो मैं आपन स्पीड ने करन प्रश्न के बुझे गिर कहबे बोले से प्रश्नटा बेले जते बेले महिला जदि भी हेले हमर सीता माता केंदा करे से माने कपड़ा पाल्टू दिले खाना बोली की शुद्ध स्नान केंती करे बोलु छन के आरु आ गुटे मोर सेकंड प्रश्न रहला जुग जदि चारटा रहला जदि जुग चारटा रहला वेद चारटा रहला दिक चारटा रहला बोले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रहले आर गुटे केन भगवान अछन बोली हमें नहीं जानबा की बुझाए बोल करे की कहि बोल करे आपन कहि जान सीता माता जते बेले वनवास जाइछन राम लक्ष्मणकर सहित हां हां जे तंकर मासिक धर्म केंता करे पालन करू बेस बेस এটা কହୁছন তো নলিরো আরে শুনিব পণ্ডিত জন ইয়া ধীরে রে মন ই রামায়ণর কথা গটি মতে পচারিলে পুরা এ শুনিব পণ্ডিত জন आज्ञा धीरे दे मना रामायण कहानी आज्ञा पचारिले पुणा एवनी जे राम लक्ष्मण सीता जते बेले वनवास जाइछन तो से जगह से सीता माता होथन जने नारी है बेस नहीं के तंकर सोकर माने हाथी हबार दरकार सतलो ननिलो आर जते बेले सीता माता राम लक्ष्मण संग रे बनवास गले आज्ञा मिसी संगत रे नरीरो एवनी हेला जते बेले पंचवटी वन के पहुंची जाइछो से जगह प्रथम रे तो सीता माता तंगर शुद्ध स्नान सारी करी जाई तार पर जते बेले पहुंची जाइछो नरीरो आर अत्रि मुनि आश्रम रे आज्ञा प्रवेश होइले আর অনুসয়া স্ত্রী তাঙ্ক আজ্ঞা অপেক্ষা রাখিলে जेतेबेले पंचवटी वनर पुण्यश्च पहुंची जाइछन केनके अत्रि मुनिंकर आश्रम के पहुंची जाई जे अत्रि मुनिंकर पत्नी के थिले जानिछो के अनुसया सती थी से अनुसया सती सीता माता को बहुत दिन अपेक्षा करी थिले काहे लगी जानिछो काहे लागला अरे अमला न वस्त्र पाए वो अपेक्षा रखिले सीता माता को दक्षिण आज्ञा खुशी रे जे देले
ସତୀ ଅନୁସୟା ହାଏ ହାଏ ଯେନ୍ ବସ୍ତ୍ର କରିବା ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀଟେ ରଖିଥିଲି ହଁ ହଁ ସେଠା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବସ୍ତ୍ର ନେଇଥିଲି କାଣା ଥିଲା ଲ ଯେନ୍ଟା କି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମାତା ସୀତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନବାସ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଆସିବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋର କୁଟୀରରେ ପାଦ ଦେବି ସେହି ସମୟରେ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ବୋଲି ଅନୁସୟା ସତୀ ରଖିଥିଲି ସତକେ ଅମଳାନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଯେନ୍ ବସ୍ତ୍ର କି କେବେ ମଳିନ ନାଇଁ ହୁଏ আর সে বস্ত্র পিঁধিথিবা তাকর ঋতুকর্ম মধ্য নেই হুয়ে ସତକେ আর তেড়ু করি সীতা মাতা আজ্ঞা হাত নেই হলো ইয়ারে আসুন সিনে প্রুফ দেখান ইয়ারে আসুন আমি প্রুফ দেখামি আর আপন প্রুফ দেখুন হেন্তি কাটি দেলে নেই পারে আজ্ঞা প্রুফ দেউন নাই তো মুই প্রুফ দেমি আপনকু অপেক্ষা করনি নে বিনা প্রুফ রে নাই কহে আজ্ঞা নলিরু হাଏ ହାଏ এ ননি ହଁ ହଁ তেণু করি সীতা মাতা কর ঋতু কর্ম নাগে ସତେ আর বনবাসে যেতে দিন সীতা থিল রবি ହଁ ହଁ নড়িলু ହାଏ ହାଏ এবনি ହଁ ହଁ তারপরে আমার কর্মরে ଟିକେ আগে বড়ি କେଜି ମାନେ କେ তাহলে କଥା ଥିଲା কানা କାଣା ଲ সভাকে পার হই পারনা ভাল্লু ନେଇ ହେବାର ତାର ଟିକେ ରହି ଯାଇଛି নেই হই পারনা ହଁ ହଁ নড়িলু ହାଏ ହାଏ দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে চাণক্য মহর্ষি লিখিছন্তি যে কথা କାଣା ଲ বিনা আশ্রয়ের বর্তি ন পারিবে কবিতা বনিতল ହାଏ ହାଏ নড়িলু ହଁ ହଁ চাণক্য মহর্ষি চাণক্য শ্লোকরে গোটে ছুটিয়া শ্লোকরে লিখিছন জানিছ କାଁ ବୋଲିଲ যস্য নাস্তি সংপ্রজ্ঞা শাস্ত্রতস্য করতি কিম ହଁ ହଁ লোচনাভ্যাম বিহীনস্য দর্পণম কিম করিষ্যতি ସତେ নেই কা নড়িলু ହାଏ ହାଏ শাস্ত্রর না গতি তাত্ত্ব কেহি ন জানନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖି ଦେଇ ପାର ସତେ ବାକି ମୋଟା କାଟି ଦେଲେ ମୁଁ ପ୍ରୁଫ ଦେଇ ପାରବି କେନ୍ତିରେ ଆପଣ କାଣା ଦେଖିଛନ୍ ହେଟା ମୁଁ କହି নাই ପାର আর হেটা নুহে বলে মোহ নাই করে কাহিলে বলে প্রুফ আছে পাখা বিনা প্রমাণরে নাই কহে নলিলো ହଁ ହଁ তো দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে চাণক্য মহর্ষি লিখিছন্তি যে কথা ହାଏ ହାଏ বিনা আশ্রয়ের বর্তি ন পারিবে কবিতা বনিত কবিতা বলন্তে হেলা গোটে পদ্য ହଁ ହଁ যেটা কি গোটে কবিঙ্কর দ্বারা লিখিত হইতি ସତେ ଲ লতা বলন্তে হেলা গোটে লহ ହଁ গোটে লহ মধ্য বঞ্চবাকে হেলে তাকে গোটে বৃক্ষর শাখা দরকার ଶାଖା ଦରକାର নেই কা ହାଏ ହାଏ বনিতা বলন্তে হেলা গোটে ঝিও ହାଏ ହାଏ সংসার মতরে গোটে ঝিও মধ্য বঞ্চবাকে হেলে তাকে গোটে পুরুষর ସ আশ্রয় ଦରକାର ଲ নাই কা হেনতা যদি আমার কর্মক্ষেত্র কে আমি আগে যাবাকে চাহামা ହଁ ହଁ তাহলে আমকু মধ্যে জনকর আশীর্বাদ দরকার ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର কাহা আশীর্বাদ দরকার କାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ଲ যে বাপা মাঙ্কর আশীর্বাদ দরকার লাইকা ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ ହେଲେ କେତେବେଳେ ଆକେ ବଢି ନେଇ ପାରୁଲ হেতি লাগি ছবিল মধুবর্ণ পথরে কবি মধুসূদন রাউত মধ্যে গোটে প্রমাণ দেই দেই କା ବୋଲିଲ কা বলি দেইছ କା ବୋଲି আরে পিতা মাতা ঠারু বড় দেবতাকে স্বর্গ রাগি যে নাহি পিতা মাতা ঠারু বড় দেবতাকে স্বর্গ রাগি যে নাহি তাঙ্করি আশিষ সহায় কাশিলা বিপদ তরিবা পাইলো তোর নলিরু ହାଏ ହାଏ পিতা মাতা ঠারু বড় দেবতাকে স্বর্গ রাইছে না ହାଏ ହାଏ তাঙ্করি আশিষ সহায়ক আসিনা ବିପଦ বিপদ ତରିବା তরিবা যে কোনসি কার্যক্রম করবাকে গলে সর্বপ্রথমে মা বাপাঙ্কর আশীর্বাদ দরকার ହାଏ ହାଏ যদি মা বাপাঙ্কর আশীর্বাদ নেই থিবা কৌশি বি কার্য ফলপ্রদ নেই পারে ନାଇଁ ହୁଏ ଲ নদীলু ହଁ ହଁ এবানি ୱା ୱା তেণু করে মাঙ্কু ডাকলে শুনবে গাঁটিকে পত্র তলো ସତେ କେ ହେ ମା
গণিলে কি গণি হব গবরা সাধারা গণিলে কি গণি হব গবরা সাধারা গণিলে কি গণি হব আকাশর তারা হায় হায় গণিলে কি গণি হব বরসার হ্যাঁ হ্যাঁ যদি মানে আকাশর তারকা কিংবা বরসার ধারা কিংবা পিবাকে জিম্মা হ্যাঁ হ্যাঁ কেতବେଳେ ବି ମାପି ନି ପାରୁ नहीं होइल नहीं का हाय हाय हे गणिले की गणि हेब ग समुद्र वाली मामू को समुद्र वाली गणिले की गणि हेब ए शोभा मंडली गणिले की गणि हेब ए शोभा मंडली तो नरीरू मुद्रार वाली के भी गणना करबा के जेमा हाँ हाँ ताहेले केतबेले भी गणि नी पारू नहीं होए ताहेले एडे बड़ सौभाग्य केनता कले पार ही पारमा कैसा कले पारे हमारा मामू घर को पत्र तलू मामू गुआ हे प्ला में कैंता कले ई सभा समुद्र पार हेमु बोलुच्चो কেনতা কয়মা हाय हाय এ মা তিলি লিলি ছাটে পরি দলে পার হই মা कहा बोलो তিলি লিলি ছাটে পরি দলে পার मुइना হই মা लोई दला पारे में বেরি ইনকে নুই আউছে सत्य गो समुद्र के लोई दला तो पार ही आसन बोलसन এ মা মুদি গাজি দেলা तेरे को लोई देउतली মুদি গাজি দেলা পার হই मार दिले तो क्या कैंता हाउसे जी नलिलुआ हाँ हाँ मा मौसी मानंकु करुची अली मा को करुची अली मा को करुची अली हरि बड़ गुड़ गुड़िया क्या पड़ू थोड़ी हरि बड़ गुड़ गुड़िया पड़ू थोड़ी का हला जगो होला होले टहले नहीं दवा के তোমার চক্রা লাগি যাইছে का है कहाँ আমার है কথা जे দেখো তোমারটা চক্রা লাগলা না हे होला होले टहले दियो का हला नहीं दो बोलु छो जी এ মা ভাং খাইছন রে भागो नहीं खाइगो গুদা খু हे इमाले लाचो खुइचो ना हले देबे दादा भाई बांको मोचड़ूची कर भाई घोचड़ूची कर आनंद रे भाई माने त्योहरी बोलो सत्य आनंद रे भाई माने त्योहरी बोलो ट्रेन नहीं पड़वा हेंता नहीं सी केनता सेला इटा हो जे कली जुग हां हां कली जुग रे जदी लांज नहीं देबो बरे कैंसी जिनिस एटा नहीं तो मैं कहतली लाचो खाइबे काई से नहीं दवा के बोलु छी नलिरो होय होय ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉଠାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ होय होय ସେ ସ୍ଥାନକୁ ବୋଲନ୍ତି ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦ